the presentation which is entitled Why Pro-People Content is Better for Churches on Social Media. You will notice nga kusog kayo ang social media mga kaigsunan as a means of transmitting the gospel commission to the ends of the world. O magisgot ang ends of the world, makita sab nato nga ang ends of the world bisan edge of the world nga nagsugod sa ato ang tugkaran mga kaigsunan, which is our neighbors, our family members, our loved ones nga naara in close proximity to our churches. So, let's try to take a look how social media has become a prime commodity in the ministry today. Well, whether we like it or not, our church will remain to be a traditional church. Grabe ang atong pag-embrace mga kaigsunan sa mga bagay nga traditional because quite normally, religious practices or spiritual things tend to always be traditional in a sense. Pero mga kaigsunan, niabot ang kausaban sa nagkalain-lain nga kultura, nagkalain-lain nga pamaagi sa pag-communicate, and even in today's world, ato masabtan mga kaigsunan nga kung dili ta mag-innovate, dili ta mosabay sa global trends which is the maximum use of social media in our ministries mga igsoon, we will continually lag behind. At the turn of the 21st century, internal and internet and media were already in place. Gigamit na sa business, gigamit sa entertainment, gigamit in other industries to take advantage of technology. And as a result, mga igsoon, even religious sectors have also endeavored to make their presence known in the digital field. Naay seryoso kay nga pangutana kaganina, Pastor, unsaon man nato pag-apply ang atong media ministry learning sa mga lugar nga hilabihan ka remote. Buti pasabot, walay internet nga mudagan. Well, we have tried that. Since season 1 sa My Journey with God, mga kaigsunan, whatever was available, we make use of them. Og hangtod karon, we also make use of them, mga kaigsunan. We use TV alang sa mga lugar nga naay TV. Alang sa mga lugar nga daghan sila og data, unlimited ang ilang data, we use social media, Facebook, YouTube. Sa mga lugar nga wa gyoy signal nga mabot mga kaigsunan, gigamit na to ang GSAT, gipamutangan na to og mga satellite, ang mga buildings, churches, houses. And best of all, naamang gidinhi si Pastor Lex Mercado, in places where we cannot reach through social media, TV, YouTube, and all others, what did we use? We use radio broadcast. O imagine nimo mga kaigsunan, just to be more or less specific, na atas mga around 25 to 30% sa mga remote areas sa tanan natong viewership and listenership that have been catered to by airwaves, by radio signal mga kaigsunan. So, whatever is available, we make use of them. Like mushrooms sprouting after the rain, digital evangelistic activities could be found everywhere, and best of all, they are broadcast via online live streaming. Significant gyud ang turn of the century due to the COVID-19 pandemic. Siguro sa mga old-timers, kadtong niya na dinis kalibutan ni atong 1960s mga kaigsunan, you have experienced a pandemic just like COVID-19. Dili lang COVID ang iyang tawag, pero daghan pong gakamatay mga kaigsunan tungod sa viral nga spread
That was in the year 1960s, pero katong panahon na mga kaigsunan, wa pa'y social media. Pero pag-abot sa COVID-19 pandemic, din ang mga tao na nga priso sa balay, no unnecessary movements, bisan asa na lang ta mulingi mga kaigsunan. It was then that suddenly social media, internet use has become very important. People, including the non-digital natives, have embraced technology in order to survive. May imagine mo, bisan katong mga pinakakaraan kayo nga masukuan ng online shopping, there was no other way. You can have your item delivered to you. Alangan man magsigi pa ka dito og gawa sa balay. Kunya magbukot kag proteksyon nimo moadto kag merkado. Halos di ka kagunit dito ang tanan gipamutos og silupin unya pag-uli nimo maligo pa kag katulo. Nobody likes the restrictions that we experience. And so people have begun to appreciate the importance of internet and technology. Now, tanaw na to mga kaigsunan in a traditional view, how God has commanded the church to embrace the whole world with the gospel. And the most popular, common, biblical foundation will always be Genesis chapter 12. This was the first encounter so far by Abraham with God. Eventually, he would every now and then communicate with God. First time yun, din sa chapter 12, verse 1. Nagpakita ang Diyos kang Abraham sa takulahaw lamang. Wa gyud mga kaigsunan. Not because Abraham was a good man, not because Abraham has done something significant from the past, but because God was a God of grace. Basta siya mo pili sa imo. Dili na si mingon nga kini kay communicator na didaan kaniadto himuon taning pangulo. Kini kay maini mo suwat himuon taning mauna. Kini siya kay broadcaster himuon na to ning communication leader sa church, which might have been the case in most of our churches mga kaigsunan. Pero the reason why Abraham was called was purely because of God's love and God's grace. And so the story goes on with God calling him, saying, "Go from your country, from your people and your father's household to the land that I am going to show you." Walay mapa mga kaigsunan, walay GPS, giingnan lang si Abraham sa Dios. Lalindo, ngadto kas dapit nga akong dadaan nimo, kanang wa kakahibaluan. Abraham was not about asking questions at this time. Ngano man, iyang gikuptan ang awhag sa Dios diha sa pagtuo. And when we have this kind of faith mga kaigsunan, eventually we will be marked by the entirety of history as God's children of faith. Apil ni ining iyahang pagkatinawag mga igsoon was the blessings. I will make you into a great nation, himuon ti kang bantugan nga nasod, og ako ikaw nga pagapanalanginan, himuon ko ang imong ngalan nga bantugan, og mahimo ikaong unsa. Panalangin. And this is always the reason why God would come to people, will bless them enormously, so that every person that God has called will become a power and influence for good. Panalanginan ti Abraham, gumikan sa rason nga ang ubang mga katawhan makaangkon sab sa imong panalangin. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all people on earth will be blessed to you. Simple kayo siya nga sugilanon sa Biblia mga kaigsunan, apan
dinhi atong matugkad ang pundasyon sa katuyuan sa Dios alang sa iyang katawhan og iglesia sa pagkabuot sa kalibutan. God's call might be specific for you as a communicator. God's call might be specific for you as an officer, as an elder, as a leader to serve the church, but that purpose, although specific, has a very important reason, and that would be to reach a greater community by your being blessed. Morning nahitabo ni Abraham, maosab ni ang nahitabo sa iyang katawhan karon. Nasayod ang Dios nga niining panahon na mga kaigsunan, ang tibuok kalibutan layo kayo sa gingharian sa langit, and God was about to reach again these people, and He started with one person in Abraham. Si Abraham ang iyang tuyo. And look at our church today throughout the world. More than 21 million, more or less, or more than 22 million dinhi sa tibuok Mindanao, mga kaigsunan. More or less 700 to 800,000 ang baptized members of the church. And I would like to give you a figure kung unsa kadako ang buhat dinhi sa Mindanao, mga kaigsunan. Tibuok Southern Asia Pacific Division, the membership is more or less 1.6 million. Og ang katunga sa tanang sakop sa SSD, mga igsoon, ni anining isla nga imong gibarugan. Mugawas kas Mindanao, mungadto ka sa second largest, the biggest island in the Philippines, sa Luzon, more or less 400,000. Mungari ka sa nagkabulag-bulag nga mga isla sa Visayas, mga kaigsunan, more than 200,000. So kung imo nang iipon tanan, naana sa more or less 1.3 or 4 million sakop nga mga members, baptized members sa Pilipinas. And with SSD having 11 countries, nagpasabot na mga kaigsuunan nga ang siwil sa 1.4. So more or less 200 or 300,000 to complete the whole membership of SSD, mga kaigsuunan. Bahinon pa ng 300,000 kapin sa napulo ka mga nasod outside the Philippines. So at least we've got this figure, but it all means, mga kaigsuunan, nga ang iyang pagpanawag og mga katawhan nga mualagad kaniya is very specific to call everyone, to call His church, to call communities, to call countries, so that they will be God's instruments in reaching the whole world for Him. God is a missionary God. Matod pa ni David Boss, mga kaigsuunan, since God is a missionary God, God's people are also a missionary people. O kining atong pagka-misyonero, mga kaigsuunan, musugot tag sa dili. Daghan man kayong ubang mga aktibo kayo sa social media sab nga mga pundok. Dinhira manggod ta matingalas Pilipinas ngano nga mag-away ang isa ka Christian denomination batok sa pikas Christian denomination. Dirira ni mo na sa Pilipinas makita kay ngano man Christian manggod ta nga country, which is very funny. Christian country, ug tungod kay Christian country ta, ang kada relihiyon mag-away. Pero dito sa laing nasod, Christian trying to make social media content for Islam, for Hindus, for Buddhists. Tanawa ra gud ninyo ang kalaingan, magkaigsunan sa ato dinhi. Grabe ang atong kagawasan sa laing nasod, just to keep everyone informed. Dili ka pwede magwali, for example, sa Singapore, nga dili nimo ipasa daan sa gobyerno
ipa-audition ang imong outline. Mananglit, ang imong wali, mupahamak og lahi nga baruganan nga tinuhuan. Di gyud ka pwedeng muwali sa Singapore. Pero diri sa Pilipinas, kay bawat akong sa itong gihimo, tiratag isa ka tinuhuan, risbak pod ang pikas, ingon ana takabibo nga ri mga kaigsuonan. Now, I don't want to make a comment on that kay lahi na siya nga issue and this is not the forum to address this mga kaigsuonan. Pero just try to imagine what kind of work has been entrusted upon our hands. This privilege of being in a free country is never enjoyed by anyone else outside your beloved position right now, mga kaigsunan. So, we are God's people, and obviously, we are a missionary God. Just as God has called Abraham, mga kaigsunan, to be His instrument. Ang nahitabo ni Abraham was to receive blessings from God, share blessings to others, so that many will be reached by that blessedness. So kung imong makita, mga kaigsuon, dinhi ang centrifugal will of God's call for every individual, families, churches, and organizations. So buti pasabot mga kaigsuonan, gikan sa usa ka dapit, muhawa ka, muadto kas dapit sa mga tao nga gihatag sa Dios sa imuha og mahimo kang panalangin ngadto. But eventually, if you try to take a look at the story of God's people through Abraham, through Isaac, Jacob, and eventually the Jews, nawala ang ilang pagka-centrifugal movement, mga kaigsunan, nahimo silang, guess what? Centripetal. Kung imong tanawon, in the course of time, even when Jesus was about to be given birth, mga kaigsunan, unsay ginahimo nga kultura o tradisyon sa mga Hudiyo. Tuan na sila slagyo nga mga lugar. Unsay ilang ginahimo? Mamauli ngadto sa Jerusalem. Nganuman, kay everything, especially spiritual, heavenly blessings, can be found in Jerusalem. Maunang ang mga tao nga nagkatkatag sa tibok kalibutan ng mga Hudiyo, mga kaigsunan, have become a centripetal movement. Paingon sila sa tunga, mga igsoon, sa sentro in Jerusalem. And don't you think this is the model that God wants our church? Of course, depende na sa mga kaigsunan kung saan na to pag-interpret. Ang pagpanawag og mga katawhan nga manood sa iyang iglesia, that's of course centripetal. Pero alang sa iyang mga katawhan nga gimanduan, nga mubuhat, mongadtos nagkalain-laing dapit sa kalibutan, including our message, is always centrifugal, mga kaigsunan. Now the question is, how about our social media? How are they performing? Is our social media representative of a church where people are going out from the center of their influence towards the community to bless people and give them the concept of what we are doing right now in this crazy world and times? Di na lang ta maghisgot og unsa kayabag ang kalibutan, mga kaigsuonan. Kay musugotag sa dili, mas daghan gyud ang puwersa sa yabag kaysa tarong. Kana lang problema sa gender, wala na. Makaingong gyud ka nga ang kalibutan, di na gini mo masabtan, mga kaigsunan. Kana lang problema sa human rights, religious freedom. Although karon, mga kaigsunan, hinay-hinay nang nakarealize ang other states from the United States of America, di ba gipang-outlaw man nila ang pagbasa og Biblia sa mga public schools? Karon gibalik na pod sa ubang mga states nga i-encourage ng pagbasa og Biblia, kay nasabtan nila, mga kaigsunan, that
too much freedom is doing them harm than good. Pero in general, mga kaigsunan, hilabihan kadaghang daotang influensya ang kalibutan kung imong itandi sa mga influensyang maayo nga gihimo sa mga katawhan sa Dios. Bisan pagani ang mga katawhan sa Dios, mga kaigsunan, naapay tendency nga murag muparihas na og content sa other worldly things. But how can we help in spreading the good news, mga kaigsunan? Ngarita sa atong misyon, it's always important to identify, labi na sa ato ang gipang butang bitaw karon nga mga projects, mga plano sa pagpangwali. SSD mission. Mao rin gyud unod, mga kaigsunan. Eventually we will go to Southwestern Philippine Union Conference mission statement. Kagabi, those of you who were following this nightly series, this was discussed in brief by Dr. Tornalejo. Unsaon pag sulat og mission statement sa atong organizations. Now, here it is. Mission statement of Southern Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist Church is to call all people to become disciples of Jesus, to proclaim the everlasting gospel embraced by the three angels' messages found in Revelation 14:6-12, and to prepare the world for Christ's soon return. Mao na itong mission statement. So kinsay ato ang target audience, mga kaigsunan? Everyone in the community, to call all people. Pag ingog all people, kinsa man bata, tiguang, tambok, niwang, bayi, lalaki, Pinoy, dili Pinoy, bisag unsay relihiyon, all people kay katawhan ning tanan sa Dios, mga kaigsunan. That is our mission. Ang ngaritas is PUC, is WPUC. Maura gihapon og content, mga kaigsunan. Make disciples of Jesus Christ who live as His loving witnesses. So naani siya'y extension, mga kaigsunan, nga ang tanan nga tao nga atong gikabot, mahimo silang mga loving witnesses and will also proclaim. So kung imong makita diha, mga kaigsunan, the cycle is endless. Although we will eventually have the end time harvest, pero the supposed cycle of the mission of the church is endless, mga kaigsunan. I will make someone a disciple so that he will be a disciple maker to someone who will also be a disciple maker to someone else. Who knows, nga kanang imong gidisciple, mga kaigsunan, mao punay mo disciple sa imong anak. But the question is, have we done that? Yes, we have endeavored. We are struggling. Otherwise, kung ato ning nahimo ning tinuod nga discipleship process, mga kaigsunan, dili lang kay ingunanin lang ang ato ang pagkasinakop karon, mas daghan pagyud unta. Wala lang ginato ni ma-maximize. Now, so our primary mission is to make disciples of Jesus. Pag ingog make disciples, kinsa may atong himuong disciple? I already mentioned it. Tanan. Pero karon, klaroho na to ni. Kay naa naman ta sa itong mga ministry in the church. Unsa bagyod, kadako ang porsyento nga atong ibuhos panahon para mag-disciple ta og mga non-members of our church and members of our church. How are we doing with the mission of our church, making disciples? Unsa may ato ang primary audience when we create social media accounts, when we want to do social media ministry, mga kaigsunan? Let me tell you an honest observation, and this has been our church weakness ever since. Naisgutan na to kaganina, nagsugod ang atong Hope Channel Ministry din sa South Philippines, driven by the passion of members for them to see our broadcasts on screen finally. 2020,
Kinsay nagyaw-yaw nga wala pa mo gawas ang Hope Channel, kadtong nag-donate. Kitang tanan mga kaigsunan, kang anong dugay kayo, asa naman itong mong 20, pila na kabuan tang hinatagay og 20, wa pa mangyod. And eventually, nigawas ang franchise. Pagbuhat og content, kinsa may naadayon sa hunahuna sa mga content creators, kadtong ga-demand nga mugawas ang content. Kinsa man tong mga nag-demand nga mugawas ang content, ang mga donors og tag 20, ang mga Adventista. So, we created contents that would appease, that would bless the Seventh-day Adventist community. Mao ba nay purpose mga kaigsunan nga mugasto ta aron manurture ta, mutambok ta sa ato ang pagpangalagad? Yes, it's part. Pero kung mugasto magaling tagdako nga kwarta mga kaigsunan, our primary motive is to reach those who have never heard the gospel yet. Ug dinhita nasipyat mga kaigsunan. Ug karon natay major action nga gitake gikan pod sa atoang buhatan sa tibuok kalibutan mga kaigsunan, king gitawag natog brand alignment. Ang tanan natong mga media outlets mga kaigsunan like AWR, Hope Channel, ang purpose ani is to create contents that will appeal to the hearts of the people who are not yet members of the church. Murag nakasabot na ta karon sa direksyon. Unsay tuyo sa atong social media, sa atong mga churches. There is actually a significant shift in audience expectations. Audiences seek personal connections. Kung imong i-analyze karon ang atong audiences mga kaigsunan, ang pinaka tag-as og panahon nga atong igasto sa social media. Ako personally, I don't know about you, ang ako mga kaigsunan, kasagara sa mga post, mayroong mga social media sa Pilipinas, Facebook, Ramanggod, og Messenger, og YouTube. Unsay pinakapaborito ninyo karon nga feature sa Facebook? Of course, naamang gyud ang mga messages. Nya mo adto din ka sa notification, labi na yung nag-subscribe ka or nag-follow ka. Pag adto nimo sa notification, number 1 magawas dito ang mga birthday. Unya other sa birthday, kung kinsay nag-post mo ni nga labi naggitag ka, mo gawas gyud na sa imong wall probably eventually. So, aside from that mga kaigsunan, ang number 1 gyud nga interest sa mga tao, ako personally, reels. Tanaw nimo didto nga siaw, tanaw nimo didto kalay-kalay kana, pero napoy mga percentage, labi na gyud tong mga wali sa mga karaan nga mga evangelist kaniadto, how they appeal to people unya katong mga specific religious reels mga kaigsunan ilang gipamutol-putol kay kakuhaan man to nato og mga punto, makakutlo man ta dito mga pagtulunan nga pwede natong ipahat nga to suban. But all the rest, we will find rather uninteresting or annoying. So buti pasabot, kung unsay ganahan nimo o unsay dili nimo ganahan, maupod na ang imong attitude towards your church media content. Have we ever thought nga ang rason nga atong gina-like ang mga post sa ato ang kaugalingong mga churches is because i-like yun ako ni kay amo ning church. Pero ang tinuod, wala mo appeal sa imo, wala ka giganahan, pero imong i-like. Have you ever done that? Kasulay ta na mga kaigsunan, kani real talk ni. I-like na ko ni, i-love pag yun na ko ni kay amo ni.
bisan og wala ka ma-interest. What does that mean? Let us try to analyze what interests us in the first place and apply that in our social media pages, especially sa atong mga Facebook, sa atong church pages, mga kaigsunan. Because there is a shift in audience expectation. They seek personal connections and stories they can relate to. Bisan sa kadaghan sa mga reels, abin na unsay pinakasikat karon, kaning mga post nga mahitungod sa relationship, sa banag asawa, post mahitungod sa nutrition nga imo makuha sa pagkaon, lifestyle, unsaon nimo pagdala ang mga bata, unsaon sila pagdisiplina, and many other things, DIY. Mao na ga-engage mga kaigsunan. And if ever we come up towards ways nga ingon ani ang atong content mga kaigsunan, we will also have that fighting chance to reach the world. Now, why do we need to transition from pro-church social media to pro-people? Here's the reason. The more we only create contents that promote our church and events, the less people will pay attention to our posts. Part yun ang analytics ani na ay isa nga ni duol sa kuha many years ago. Si Pastor. Grabe ang ako ang product, Pastor, supplements. Kumplito tari, Pastor, na tay kape, na tay juice. Kuan gini. Uy, kagwapo ana. Tanawan ko sa packaging. Wapo kay packaging, Pastor. Gipahimo ginamuni sa kuan. Nya, kumusta mang marketing ani? Kusog kita social media, Pastor. Facebook, daghang king ga-follow. Inko time pa. Supplements. Unya, kusog sa Facebook. Kumusta man ang halin? Maulagi, Pastor, tabangonon yun, Pastor. Nga naman, nga tabangonon. Majority of the users of Facebook do not use food supplements. Pastor Toto, nag-supplement na ba ka? Nga nung wala ka nag-supplement kay heavy social media user manggod ka. Now, I mean, mga batanon manggod ang naa sa social media. Dili ka ka-expect og supplement user sa mga batanon. Of course, na may mga tigulang na pong gapil-apil og social media, pero gamay ra, kusog siya, pero ang halin hinay. So, ingon ana sa mga kaigsunan, the more we realize our contents and what they are, the more we will better be equipped how to do social media. Making posts for your church means, number one, tanaw na ito ni mga kaigsunan, and this is very self-explanatory, very practical, posible mo na itong gihimo. When we make social media posts for our church, more ba ni kasagara itong gihimo? Announcement, muna mong kalihukan, of course, walay problema si Pastor Pido kay church community man ang atong gi-reach para aning event. So dahang ga-engage, and it would engage on labi na og nanay label na bitaw nga Communication Department, Seventh-day Adventist Church. Ang dili Seventh-day Adventist ana, scroll up ginaritso, di man niya mua. Your goal with social media is to get out information about your events and services. Live stream ta karon, mao ni nga church, mao ni nga oras, mao ni nga speaker, mao ni ang atong presidente sa Seventh-day Adventist Church sa wa paggi sila kahibalog unsa na nga lugar nang gitawag og CMM. Better you say the president of the Seventh-day Adventist all throughout Bukidnon. O kana, nag-transition na kaginahinay from pro-church to pro-people. You are talking about how powerful your messages are instead of what actually is in the message. Ang imong gisulti dito, grabe, bless kayo ko sa giwalin ni Pastor.
Sana all, naana lang kapit, pero wala ma-highlight og unsay iyang gisulti nga na panalanginan ka. What else? You are over-posting invitations to your programs, infographics. And if I am not a member of this church, of that church, I won't have a reason to come back to your account if this is all that you post. Why we don't engage? Because in the first place, it is very exclusive. It means our posts are pro-church. What are making posts for people, and how does this look like? You focus on meeting people's needs, struggles, pain points, or challenges through the content of your post. Kana bitong generic nga dili specific para sa imurang mga kaigsuonan. Well, siguro himuon nato nga kinahanglan siyang i-define manggon mga kaigsuonan. Unsay purpose ani nga social media? Aron matapok ang tanang mga kaigsuonan, dinhi sila mo ni ilahang tapukanan para church bulletins or unsa-unsa pa na dinha. If all the content that we do is for everyone, it's not a missionary page, it's a church bulletin page. Kung nakabantay mo mga kaigsuonan, ang General Conference na iduha ka website. Ang isa, website for the organization, o ang usa, website for the public. Ang website for the organization, tuwa dito kinsay presidente, kinsay direktor, unsay mga ministries. Ang website for the public, unsay atong mga doktrina, unsay atong mga official statements, unsay mga ministries nga gihimo sa atong church. So, why are we doing that? Because obviously, the people who do not see themselves as part of the church will never touch that social media account or that ministry. You talk about what's actually in our worship sermon, messages to help someone right in the moment come to your post. If this is for people, mga kaigsuonan, we do not talk about how inspired we are by the message, but we talk and elaborate on the message points that has relevance for everybody nga atong gitanaw mapanalanginan sila. And then, we make posts that educate, encourage, connect people, or entertain as the majority of our posts to give people a reason to come back for more. So karon mga kaigsunan, this is just a tip of the iceberg. Kung ato paginang kutkuton, laom pagig kayo mga detalye, and we don't have time for that. At least, this has opened our eyes. Kung asa nga bahin sa atong social media ang kulang aron makakabot og uban. Wala gyud na i-blame mga kaigsunan. Of course, kung primarily ang inyong purpose is to keep all the members in one page, that's not a problem. But if you want that page to reach more people outside the membership of our church, some things have to change. So from pro-church mga igsoon, we become pro-people. Pro-people content not only boosts engagement, but also helps build a stronger, more connected community. And we can start by sharing authentic stories and focusing on personal experiences to transform our church social media presence. Unsay interesting nga mga bagay, tell them stories. People would love to hear stories, especially in today's generation. Ayaw po tong mga stories lang nga kanang nakita nimo nga kumun naman ni kayo kahibaw na ko kung sa ending ani. There are ways to make our content
more interesting. And best of all, if this content would touch the heartstrings of the community, mga kaigsunan, there is no reason for our community never to go there. And after all, in today's modern world, kung imong tanawon mga kaigsunan si Kristo, kung sa nahitabo pa nga si Kristo ni anhi for the first time karong panahon nga nanay internet, I believe he would have used social media. He would have his Instagram, his Facebook, all his social media accounts to reach as many people as he can. And believe me, bisan si Kristo mga kaigsunan, makigdebate sa katawhan diha sa publiko ug bisan sa iyang social media account. Only for the purpose of reaching the hearts of people towards His kingdom. May God bless all our communicators sa Southwestern Philippine Union Conference and all of the members of His church and all of our brothers and sisters and friends who are seeking the gospel, trying to make ourselves ready for Jesus when He comes. This is our prayer. Daghang salamat ug ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan.